କେମିତି ଆସିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଗଲେ ହେଲେ ହାତ ଖାଆ आंबो काय भिडियोटा देखले समस्त आसी नेबे ना नहीं सेल 200 टका 250 टका 300 टका स्कूल बैग कॉलेज बैग लर्निंग बैग ऑफिस बैग लर्निंग बैग एडवांस 37 टका प्लेट 37 टका नॉनस्टिक कढ़ाई 37 टका नॉनस्टिक तावा 37 टका 37 टका एडवांस 37 टका एडवांस 37 टका प्लेट 37 टका कलर पेंसिल 37 टका वॉलीबॉल 37 टका रैकेट 37 टका बैट 37 टका टेनिस बैट 37 टका चाइना गिफ्ट 37 टका काचा गिफ्ट 37 टका जहाँ क्या नेबे प्रत्येक मूल्य मात्र 37 टका चाइना पर सेनिटी फुल बैग कॉलेज बैग लेडीज बैग एडी को नहीं भागो भालू हो हेलिकप्टर भी आम दौचु मात्र 30 टंकारी स्कूटी गाड़ी नियंतु मात्र 30 टंकारी बाइक नियंतु विभिन्न प्रकार बाइक आज्ञा होंडा हीरो सुजुकी बाइक नियंतु मात्र 30 टंकारी जार दाम मात्र 30 टंकारी एलजी सेट बड़ कंकड़ क्लिप टंकारी मात्र 10 टंकारी जार दाम मात्र 30 रहिछि गोल पर नियंतु हाय क्वालिटी जाती बक्स मात्र 10 टका विशेष आकर्षण 25 छुट्टी मात्र 10 टका 10 टंकारी क्वालिटी जाती बक्स मात्र 10 टका विशेष आकर्षण आरती सोना दानी ग्लास से
সেট 30 টাকা 30 টাকা গ্লাস 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 30 টাকা 30 টাকা জাহানবী মাত্র 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 30 টাকা রে 30 টাকা রে আজ্ঞা হ্যাঁ আমার দোকানে ଆପଣଙ୍କ ମେଳାରେ 30 ଟଙ୍କା ହରେକ ମାଲ 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। রাজেন্দ্র প্রধান পরবর্তী প্রথমকাল রাজেন্দ্র প্রধান পরবর্তী প্রথমকাল ମାନେ ସେଆଡ଼େ ମାଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା କୋଉ କଲର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ। କେବଳ 300 ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମକା ରେଡି ଦେଲ ଦିଅ ଭଲ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ବି 30 ଟଙ୍କା। ପିଲା ଦିଟା ରାଗା ଦେବି ଟିକେ ଟିକେ ଆଇସା ହାଲକା ସେ ଖାଆନ୍ତା Arabadi Torot, Marta Torotmi, Sagor Sudan, Dantumolo Gitoci, Dantumolo Mari Pangalo. ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ ଛୁଆ କେହି ଆସିବେ ଲୋକ ଏଇ ଆଗକୁ ଆସ